Guys, kabalo ba mo nga na U River dinhi sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental. Dili lang isa guys, kundi duha. Actually guys, nata karon dinhi sa U River no. Ito guys, ang U River dinhi sa lungsod sa Jimenez guys. Kita nato sa mga around 80 altitude no above the ground. So karon guys, kini atong pwesto karon guys, mo ni siyang lugara no. Kung asa 80 meters above din sa ground guys, makita na to ang usa ka U River din sa lungsod sa Jimenez. And then ang isa guys na dito sa may pikas nga bahin at tuon pud siya nato nya. So karon guys, magpalupad ta og drone din nga area para makita na to guys ang U River din sa lungsod sa Jimenez guys no. Take off na ta guys, take off. So dili lang kayo ta mulayo guys. So dili lang ta sa tungod guys no. So most probably guys na dinhi sa tungod no. Makita na nato ang U River dinhi sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental. Again, duha ka bukang U River dinhi guys no. So unya guys, once mahuman ta dinhi guys, atuon po nato tong pikas dito dapit sa may highway nga area. So yun guys, nakita na natong sugod ang U River guys and naa na ta sa mga 90 and nakita na nato siya sugod. Buka na tugdugang guys no. So karon guys medyo layo-layo man ta guys. So muduol ta gamay. So duolo na to gamay guys ha. So mana ni siya guys ang U River dinhi sa lungsod sa Jimenez. Wow! Grabe kanindot guys sa U River guys oh. Ito ang altitude karon guys. Is that na lang ta sa mga 120 meters no above the ground. So dili na kay ta mo pataas pa na guys no. Since para safe food siya guys, so diri lang ta, stick lang ta sa 120 meters above the ground. And so far so good guys, kita man po noon kayo nato no nga U-shape gid siya. So inana kanindot ang U River dinhi sa lungsod sa Jimenez guys. Karon guys, adto na po nato ang isa ka U River guys no. Nakita kayo ang perfect nga spot guys dito sa may highway dapit guys no. So adto na to siya karon guys. So tara, let's go. So yun guys, naabot ta karon dinhi sa perfect nga spot no. So dinhi sa may highway nga area guys. Nya nindot kayo ang background nato dinhi guys oh. Grabe guys. Green kayo ang palibot din guys. And kini nga area guys, mo ni ang perfect spot para makakuha ta og nindot nga aerial shots pud no sa U River dinhi sa Pika side. Actually guys, sumpay ra magini sila pero lain-lain lang og spot no. So kumbaga duha ka U nga shape guys ang pwede na to makuha. On point updated na guys. So karon guys, take off na ta, take off na. I can be all alone, yeah. I can talk on the phone, yeah. Dial somebody's number, play it undercover. I can go to the club. So yun guys, mao to siya ang duha ka U River dinhi sa lungsod sa Jimenez guys no. Grabe, dili po day paganse ang lungsod sa Jimenez guys no. Na po day duha ka U River dinhi guys no. So dili ta maka-expect guys nga naay U River dinhi. Tungod kay kung makita nato dinhi guys sa ubos nga bahin, simple ra kay sa guys no, kalsada kumbaga natural ra nga area guys, pero sa taas di nga bahin ini guys, nindot kaayo tan-awon ang iyang U River. So salamat kay guys sa inyong pagkuyog kanako karong adlaw. Thank you. To God be the glory. In the ashes of morning, the darkest night.